Cybulski, que es un investigador de una muy famosa universidad de los Estados Unidos, que ha hecho el desarrollo de esto. Y hoy les va a contar cómo lo van a poder usar. Cada una de las escuelas que hoy está acá se va a llevar un kit para el docente y para ustedes. Tal vez no alcancen todos. Tenemos en Buenos Aires unos 400 kits para las escuelas de San Luis. Así que, bueno, queremos que participen, que le saquen muchas fotos al micromundo y que esto podamos compartirlos con todos los chicos de la provincia. Gracias. Bueno, hola chicos, buenos días. Los escucho re dormidos todavía, a ver. Buenos días, chicos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, como les comentó Alicia, Jim les va a estar mostrando cuáles son los usos del Foldscope, que también el Ministerio de Ciencia luego les hará entrega. Nosotros lo que más queremos es que seguir generando instancias para que ustedes puedan seguir aprendiendo de manera divertida, que lo puedan usar en el aula, que lo puedan usar en la escuela, que lo puedan usar en el espacio cercano a la escuela, que lo usen en su casa, que se animen, que usen el Foldscope para poder ver todo lo que se les ocurre y lo que les dé curiosidad. Así que bueno, los queremos animar a esto y esperamos que tengan una excelente experiencia con esta nueva herramienta. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, gracias. Buenos días, everyone. Buenos días a todos. Very good. It's a pleasure to be here with you today Es and un to placer. see such a great crowd here. Es un placer estar con ustedes hoy y ante esta multitud. This is my first time in Argentina and first time in South America. Esta es mi primera vez en Argentina y en Sudamérica. And so it's really a joy to see all the beautiful things you have here and to meet all of you. Es muy lindo ver todas las cosas lindas que tienen ustedes y a todos ustedes. So I'm here with a small team from the United States. We work on Foldscope and some related technologies. Vengo con gente de Estados Unidos y hemos traído a los Foldscopes y a todo lo relacionado con ello y con las tecnologías. And we're hoping that we can bring our technology to San Luis and really give you something that'll help to encourage you to think about science and to pursue, a career that's really meaningful to you. Esperamos traer a San Luis la tecnología y cosas relacionadas con la ciencia que ustedes puedan perseguir, que puedan alcanzar. So just a little bit about myself. I grew up in a rural area in Pennsylvania in the United States. I'm sorry. I grew up in a rural area in Pennsylvania in the United States. Yo crecí en una zona rural en Pensilvania, en Estados Unidos. And I really enjoyed science as a child. But, I think one of the key things for me is really to have people around me that encouraged me and pushed me to think critically about the things in the world around me. Cuando yo era chico disfrutaba mucho de la ciencia, pero creo que lo más importante es tener gente que te apoye y que te acompañe todo el tiempo a tu alrededor. And so I'm really excited to try to be an inspiration for all of you and bring you tools that can help you to explore the world around you and to learn more about science and just communicate with each other about science. A mí me encantaría convertirme en una inspiración para ustedes y poder proporcionarles las herramientas que realmente les permitan trabajar con la ciencia. So our work. I recently finished a PhD at Stanford, where we were working on Foldscope and on other low-cost tools. Estamos trabajando recientemente trabajé en un doctorado en una universidad que se llama Stanford y trabajamos con el tema del Foldscope y con otras herramientas de bajo costo.
And as part of that work, I did a lot of travel, and I've been to places around the world with Foldscope, working with lots of children, just like you guys. Gracias a esto estuve viajando por todo el mundo y trabajando con estas herramientas en conjunto con un montón de niños iguales que ustedes. And so we want to share that with you here today, you have the chance to join our community, which is over 500,000 users at this point in 130 countries around the world. Así que estamos acá para poder trabajar con ustedes y que ustedes se nos sumen a nuestra gran comunidad de más de 500,000 usuarios en todo el mundo. Our goal here is to take all the students, yourselves included, in the San Luis area, and to develop a program that will be a model for all of our other users. Nuestro objetivo aquí es poder tomarlos a todos ustedes y llevar a cabo un programa que sea un modelo para el resto del mundo. So we really hope you enjoy using the Foldscope, and that you'll put your best effort into it, and be really excited about it. Así que esperamos que ustedes usen el Foldscope, pongan todo su esfuerzo y que sean muy felices usándolo. Okay. So I just want to tell you a little bit more now about Foldscope and history of how we got started. Ok, ahora les voy a contar un poco sobre el Foldscope y la historia de cómo comenzamos. Foldscope, we started this project with a goal to take a conventional microscope and reduce it to its most basic form so that we can make it low cost and scalable to reach everyone in the world. Nosotros con Foldscope tomamos el microscopio tradicional y tuvimos el objetivo de reducirlo al formato más pequeño que podamos reproducir en grandes cantidades para poder llevarlo a todo el mundo. So this is what a Foldscope looks like. It's made from a waterproof paper. Así se ve un Foldscope. Está hecho de papel impermeable. The lens itself is a small glass sphere. El lente es un pequeño circulito de vidrio. And it's embedded in a little piece of black plastic in the center, which serves both as the holder for the lens and for the aperture. Y está colocado dentro de un plástico negro que funciona tanto como para sostener el lente como para ver la apertura. So with the Foldscope, you could see things as small as single bacteria. Con el Foldscope podés ver cosas tan chiquitas como una bacteria. The magnification is 140x. El aumento es de 140 veces. But you can also attach it to a cell phone. Pero también lo podés acomodar, pegarlo junto a un celular. And so when you attach it to a cell phone, you can get magnifications over 1000x. Así que cuando uno lo pega al celular puede obtener aumentos de hasta 1500 veces. And I'll show you some examples in a moment, but first I want to talk about the history. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, pero primero les voy a hablar sobre la historia. So when we started this project, as I mentioned, we were trying to produce a low-cost microscope. Cuando comenzamos este proyecto, como ya les contaba, queríamos producir un microscopio de bajo costo. But what makes that valuable? Why do you want a low-cost microscope? Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué queremos un microscopio de bajo costo? So within the domain of science, and particularly science education, there's a balance. You learn things from a textbook, but then you also do experiments and you learn things firsthand. Dentro de la ciencia y especialmente dentro de la educación hay un equilibrio. Uno aprende de la experiencia y también aprende de los libros de igual manera. So it's very important that you have a balance between the two. Así que es importante tener un equilibrio entre las dos partes. And as I mentioned during my PhD, I traveled in many places around the world. Como ya les conté, durante mi doctorado viajé por todo el mundo. And in some of those places, we noticed that the setting had very low resources. There was almost no tools to have the experience of doing science. En muchos de estos lugares notamos que los lugares no tenían herramientas, que no tenían el lugar adecuado para poder llevar a cabo la ciencia. So as you see here on the slide, this is a picture that I took when I was in Ghana, in Africa. Esta foto la tomé cuando estaba en África. And this is sort of a typical classroom in some areas. Has almost
has just chairs, desks, and a blackboard for the teacher. Esta es un aula típica de esa zona, solamente tiene sillas, escritorios y una pizarra. And the children there, they have very, very little money to pay for their food and for anything. So there's no money for anything besides the necessities. Los niños en ese lugar tienen muy poco dinero y les cuesta mucho acceder al alimento y a las necesidades básicas. So when we think about science and about making a low-cost microscope, we were really thinking about reaching everyone in the world, including these areas. Así que cuando pensamos en un microscopio de bajo costo, el objetivo es llegar a la gente en estos lugares lejanos. So we came up with the design idea that our microscope should be less than $1 in parts. Así que se nos ocurrió esta idea de diseñar un microscopio que cueste menos de $1 para producir, Which is challenging. lo cual es un gran desafío. And our mission, as a result of what we saw, is to bring the experience of microscopy to everyone in the world and give them the chance to, be inspired to pursue science and to think critically. Y nuestra idea es poder acercarle el microscopio a todos para que todos tengan la oportunidad de experimentar la ciencia y de vivirla. But you're not going to explore science unless you think it's fun, Pero no van a explorar la ciencia si no creen que es divertido, unless it's rewarding for you. si no creen que tienen una ventaja. So that's also an important part of what we do, is to make it fun and to build a community so you can interact with other people and make it even more fun. Eso también es parte de nuestro objetivo, crear una comunidad y hacerlo interactivo con otra gente para que sea divertido. And also, work together with your parents and teachers so they can also have fun. Y trabajar junto con padres, maestros, para que todos se diviertan. In order to build the community and produce a lot of microscopes, we formed a company. We called it Foldscope Instruments. Para poder producir los microscopios, hemos creado una empresa que se llama Foldscope Instruments. And you can see here, this is a picture of my co-founder, Manu Prakash. He's a professor at Stanford. Esta es una foto de mi cofundador, Manu Prakash, que es un profesor en la Universidad de Stanford. So we've worked very hard to build the community and, build a company and manufacturing process so that, Foldscopes can reach everyone. Hemos trabajado muy duro para generar una comunidad y para poder producir estos Foldscopes para llevarlos a la comunidad. We have different products that we use for selling in different areas, such as the Lux kit on the left here and our classroom kits. Tenemos distintos productos que los usamos para distintas cosas, como el kit de lujo que está en la izquierda y el kit de la clase que está en el lado derecho. But every kit has the exact same Foldscope. Pero cada niño tiene exactamente el mismo Foldscope. So everyone has the same experience. Así que todos pueden tener la misma experiencia. And until now, as I mentioned, we have sent out over 500,000 units, a lot of them in the US and Europe, but we've reached many places in the world, over 130 countries. Hasta el momento hemos vendido más de 500.000 unidades, la mayoría en Estados Unidos y Europa, pero también tenemos en el resto de los países. And right now, we're just starting to visit South America here, in Argentina in particular, and we're really hoping that we can expand our, presence and our impact in this region. Y ahora estamos empezando a visitar Latinoamérica, especialmente Argentina, y esperamos poder expandir e impactar esta región. So a few more words about our community. Un poco más les voy a contar sobre nuestra comunidad. It's just absolutely incredible what the community can do when you give them even some very simple tools to work with. Es increíble lo que la comunidad puede hacer cuando uno le proporciona herramientas por más sencillas que sean. So at our company, we think of ourselves as tool makers, as people who are building the tools, enabling people like you to go out and explore and make discoveries. En nuestra empresa nosotros nos consideramos hacedores. Nosotros creamos las herramientas para permitirles a ustedes ser los descubridores. So I make some trips like this one where I come out and I, help to tell you about Foldscope and what we've done. Así que
estoy haciendo viajes como este para poder mostrarles cómo es el Foldscope y lo que hemos hecho. But really the very big part of the work, the lion's share of what's done with our tool is done when I'm not even nearby, I'm not present at all. Pero la parte más importante del trabajo se realiza cuando yo no estoy, cuando yo ya me fui. So we've done a lot of work in India. You can see some pictures here from India. This one's from Tanzania. We have groups all over the world that do workshops every day. Estas son un montón de imágenes de India, pueden ver algunas de Tanzania. Todos estos grupos están trabajando todos los días. And you have access to all these different groups through our website. Ustedes pueden acceder a ver todos estos grupos a través de nuestro sitio web. So all of you will have your own Foldscope, and each Foldscope has a unique ID code that allows you to register on our website. Todos ustedes van a tener un Foldscope y cada Foldscope tiene un número de identificación irrepetible que ustedes pueden usar para cargar las imágenes en Foldscope. So you can connect with all our other users, even if they're on the other side of the world. You can send them messages and learn from what they're learning. Así que ustedes se pueden conectar con otros usuarios aunque estén del otro lado del mundo y aprender mutuamente. And so the website, it's not perfectly clear here, sorry about that, but you can get to it from foldscope.com. La página web no se puede ver bien acá, pero ustedes pueden entrar a foldscope.com y ahí van a tener el enlace. And it's the community tab. Es la ficha que dice Community. And just to see what's possible with the Foldscope, you can look at this website and look at all the posts. People have tons of ideas that we would never have even thought of. Ustedes pueden entrar a la ficha comunidad y ahí van a poder ver un montón de imágenes donde van a ver ideas que ni a nosotros se nos habían ocurrido. So, for example, people found ways to detect fake drugs that are not the genuine drug that was intended. Por ejemplo, hay personas que encontraron una forma de detectar los medicamentos truchos. People go into, say, different parts of the Amazon rainforest to look for new species. Se han adentrado en las Amazonas para poder descubrir nuevas especies. And lots of students and teachers explore different things you can see, in your backyard, like looking for tardigrades, looking for little animals swimming in the water, pond water, things like this. Y muchos estudiantes y docentes han salido hasta el patio de la escuela a descubrir pequeños animales, bichitos, cosas que se mueven en el agua. And so what is the impact that we hope to have? ¿Cuál es el impacto que queremos tener? So we recently ran some workshops in Peru and had a fantastic experience there as well. Hace poco estuvimos en Perú y tuvimos una experiencia fantástica allí. So we went to about 9 different schools in just this last week. Visitamos 9 escuelas en la última semana. And these are just some of the things that we saw there. Estas son un poco de las cosas que pudimos observar. So we found on a dog, we took a tick from a dog and found that he was eating the blood from the dog. Encontramos un perro, sacamos una pulga y podemos ver la sangre del perro dentro de la pulga. We looked at different types of pollen. You can see the individual pollen grains here. Vimos a distintos tipos de polen, pueden ver los puntitos de polen individuales. We took different leaves and we used nail polish to make an impression of the top of the leaf, and we imaged the stoma. Tomamos una hoja y le pusimos esmalte de uñas transparente para poder sacar una impresión de la hoja. And we just had a lot of fun interacting with the students, showing them how to use the Foldscope. Y fue muy divertido interactuar y nos divertimos mucho con los estudiantes usando los Foldscope. So in San Luis, we have a number of objectives that we want to achieve here. En San Luis tenemos muchos objetivos que queremos lograr. So for one, we want to bring the experience of science here so that you can have it on a daily basis. You can go out and think about science in a fun way and explore it on your own. En primer lugar, queremos acercarle la ciencia a sus vidas diarias y que se diviertan teniendo la ciencia al alcance de la mano.
And also, we want to give opportunities for mentorship, working with other people in the community, like doctors and medical professionals and scientists in the community that can actually help you to learn things that you would never learn easily on your own. Y queremos generar oportunidades de mentoreo, de apoyo, de supervisión con médicos y gente que los puede ayudar a observar cosas que por uno mismo por ahí es más difícil observar. When everyone has the same tool and you're scattered throughout a geographic area, there's very interesting opportunities for what we call citizen science. Cuando todos tienen las mismas herramientas y están desparramados por todo el área, se consigue algo que nosotros llamamos la ciencia ciudadana. In citizen science, the idea is everyone takes data, we bring all the data together, collect it, and we draw conclusions based on the data from everyone. Lo que hace la ciencia ciudadana es que junta la información, la une y se construye información conjunta entre todos. And so this is part of the next point, which is it's really important to us that you have the experience of science, not just learning about science from a textbook. Este es nuestro próximo objetivo, que ustedes experimenten la ciencia y no solo la aprendan a partir de un libro. From a science standpoint, we're excited to work with you and discover new things in the area here. So we think of Foldscope as one tool that's going to be a huge platform of different tools that we're also going to have in the future. Desde el punto de vista científico estamos entusiasmados porque ustedes salgan al campo con el Foldscope y podamos unir en una comunidad toda la información que recopilemos. So even at this early age, you can contribute to significant discoveries in science. Aún siendo muy pequeños, ustedes pueden contribuir de forma muy importante a los descubrimientos de la ciencia. And for example, it's estimated that in the microscopic world, in the world of tiny creatures, roughly 80 to 90% of the creatures have not yet been categorized scientifically. Y se estima que en el mundo microscópico, donde todas las cosas son chiquititas, alrededor del 80-90% aún no ha sido categorizado. And so some of you might discover new organisms, and you can help to identify them through our website, and then you can actually get to name your own organisms. Ustedes pueden descubrir nuevos organismos, subirlos a nuestros sitios web, le ponemos nuestro nombre, el nombre que a ustedes se les ocurra y disfrutar. So this, I think, is some exciting opportunities we have in the future. Así que es una oportunidad emocionante que tenemos para el futuro. Okay, so I've talked a lot about history of Foldscope and opportunities. Now I want to show you specifically what you can do with the tool. Ahora les voy a mostrar qué pueden hacer específicamente con la herramienta. And so I want to show you this video. Les quiero mostrar este video. The guy in the red jacket here is Manu Prakash, Aquí my está Manu co-founder. Prakash, el cofundador. Él tiene la chaqueta roja. He's showing Foldscope to a group of students Él le here. está mostrando Foldscopes a un grupo de estudiantes. And then we're going to go into a bunch of images Y that no- were captured on Y Foldscope. nos vamos a ir a ver unas cuantas imágenes que hemos capturado en los Foldscopes. All right, maybe it might help dim the lights. Puede ayudar que bajen un poco las luces. It might be trying to escape from the tape.
Thank you. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. All right, so I just want to give you a little demo Quiero of darles una using demostración Foldscope firsthand here. De lo que es el Foldscope. And so let me see here. I'm going to use this other one. Voy a usar este otro. Slide. So how many of you, I want ¿Cuántos? to have a little interaction with you guys Quiero here. interactuar un poco con ustedes, chicos. A ver, So how many of you have used a microscope before? ¿cuántos de ustedes han utilizado un microscopio antes? Okay, a few of you. Okay. All right. ¿Pocos? And what have you seen in a microscope? Raise your hand and we'll call on you. ¿Qué han visto en los microscopios? Levanten su mano y vamos a ver. Okay. A ver. A flea. Sí. A tick. A A tick. tick? Yeah? Wow, very nice. Yes? A bacteria that came with the microscope Oh, in the pack Oh, on the yes. slide. hojas. Y unas hojas. Some leaves. Some leaves? Okay, all right. Yes? The Una insides of a serpiente de snake. todo por dentro. The inside part of a snake. Inside The inside of the snake. of a snake. Wow. You guys are adventurous. Ustedes son aventureros, chicos. Yo he visto una cucharada de tierra. I have seen a spoonful of dirt. Yes. Very good. Anything living in the dirt? ¿Algo que viva en la tierra? ¿Han visto? Moving? ¿Algo moviéndose? Hormigas, Ants. Ants, okay. cabello, And Hair. hair, okay. hojas, Leaves. Leaves, okay. Very good. levadura, eh, Fermento. Yeast. Yeast, okay, right, okay. All right, very good. Muy Well, one thing I want to show you guys this morning Algo que les quería mostrar esta mañana is I have some blood from a frog. Anyone has seen blood from a frog? Tengo sangre ¿En el de una microscope? rana. ¿Han visto alguna vez la sangre de una rana en un microscopio? No, okay, all right. Muy So bien. how do we think it compares to human blood? ¿Cómo creen que se compara con la sangre humana? Que está fría. It's cold. What's that? It's cold. Cold. It's cold-blooded. That's right, cold-blooded. But in terms Tiene of sangre the fría, sí. appearance, what does Pero it la look like? apariencia, ¿cómo creen que luce? Un poco más oscura. A little bit darker. Okay. Ok, muy bien. And anyone else? ¿Hay alguien más? Yo creo que es media viscosa. Thick. Thicker? Kind of thick. Thicker. Thicker, okay. Any other thoughts? Pero también yo, en mi patio, But- también tengo un sapo que se nos ha metido. In my yard I have a frog Vive en el jardín and it lives in the garden. y ahí lo tenemos. And there we have it. All right. Nunca lo hemos visto, pero nunca hemos visto la sangre. No sabemos. We've seen it, but we have Sí, never hemos seen visto. his blood. Okay, all right. Well, that's, he can Se stay llama- safe. He can stay safe. Él We'll puede estar a show you blood salvo. here. You don't need to take his blood. Bueno, no hace falta que le saques la sangre, él está a salvo. All right. So let me just show you how the Foldscope works here. Quiero mostrarles cómo funciona el Foldscope. So we've designed a Foldscope to accept the standard microscope slides like this one. Hemos diseñado un microscopio para que acepte los portaobjetos estándares, But we also have other slides you can make your own samples. pero también tenemos otros portaobjetos para que ustedes tomen sus propias muestras. Okay, for the demo, I'm just going to show you this pre-made slide, again from frog blood. Para la primera muestra les voy a mostrar lo que es la sangre de la rana. And so you'll notice on the Foldscope, there's a blue side and a yellow side. Hay un lado, como pueden ver en el Foldscope, amarillo y otro azul. When you're looking into the Foldscope, we always look from the blue side like this. Siempre cuando utilizamos el Foldscope lo miramos desde el lado azul And we load the sample in from the yellow side. y metemos el portaobjeto del lado amarillo. Okay, so I'm going to Así que les voy a... open the abrir. latch on the back. There's a magnetic clip here. Hay un clip magnético en la parte de atrás
And I take this sample, I start with sample side up, Voy a poner la muestra del lado de arriba. and I'm going to flip it so it's down. Lo voy a dar vuelta, así enfoca hacia abajo. And there's a little tab on the bottom and the top. I lift up the tab and I put it into the slit. Meto por la ranura la muestra, por una lengüeta que hay, And then I do the same for y the hago lo tab on the mismo opposite side. con la otra lengüeta del otro lado. And then I align the sample with the lens. Alineo la muestra con el lente, I'm just going to clip it shut with the magnetic clip. lo cierro con el clip magnético. All right. And then I have 3 different ways of viewing it. Tengo 3 modos diferentes de verlo. First, I'll show you how to view by eye. Ahora les muestro primero cómo se ve con el ojo. Again, we're always viewing from the blue side. Recuerden que siempre vemos del lado azul. So I place my thumbs on an area with the little holes in it, like over on the 2 ends. Ubico mis pulgares en los lados opuestos de un lado y del otro para poder mover, And to pan around on the sample to move where I'm looking, para hacer una especie de barrido. I move my thumbs left and right and up and down to move Muevo on the sample. mis pulgares arriba y abajo, a la izquierda y a la derecha, And then for focusing, para hacer el enfoque, el foco. there's a ramp, a slider ramp in the middle, Hay una rampa en el medio. and I move that left and right to change A focus. esa la muevo de izquierda a derecha para hacer foco. The ramp is thick on one end and thin on the other, La rampa es gruesa de un lado y finita del otro. so it changes the height of the lens above the Y sample. cambia la altura del lente. To view it, we need a light source. Para verlo necesitamos una fuente de luz. You can use any light source, such as the sky. Podés usar cualquier fuente de luz, ya sea la luz del sol. Just be very, very careful not to look Tené into the cuidado sun. de no mirar hacia el sol. We don't want you to hurt your eye. No querés lastimar tus ojos. Since we're inside, I'm just going to use the interior lights here. Como acá no hay luz, vamos a utilizar la luz interior. So I place my eyebrow, so it's on logo area here. I line my eye with the lens, and I look towards the Pongo light. la ceja donde está el logo y el ojo donde está la lente. Okay, and then if Muy needed, bien. I do a little focusing. Si lo necesito, hago un poco de foco. Okay, and so I can see with my eye now. Puedo ver con mi ojo ahora. You can all have a chance to look later. Pueden ver más tarde ustedes. I'm going to show you now a second method. Second method is we attach with cell phone. El segundo método es pegándole el celular. So along with your foldscope, we have these little magnetic clips here, which Junto con el foldscope viene un magneto, un imán. so from your side it looks like little black piece of plastic, but there's a magnet in there. Se ve como un plástico negro, pero en realidad adentro hay un imán. So we put that over top of the camera Lo ponemos justo encima de la cámara. and tape it in place. Le ponemos cinta. And just open the camera app on your phone. Abrimos la cámara en el celular. To make it easier, I'm going to use Para a light hacerlo un module. poco más fácil, voy a usar un the módulo de back. luz en la parte de atrás. Okay, so these are the red blood cells from a frog. Estas son las células rojas de una rana. So this is about 150x magnification. Esto es un aumento de 150 aproximadamente. And the nice thing about using a cell phone is we can also do digital zoom. Lo que está bueno también de usar un teléfono celular es que podemos hacer zoom digital. So I could zoom all the way into 1500x. Lo podemos aumentar a 1500 veces inclusive. And I'll just walk around so everyone can see it. Voy a caminar entre ustedes para que todos lo puedan ver. All right, trying to get it perfect for you guys here. Okay, so I'm just bringing it into focus.
Estoy haciéndole foco. Sorry about that. There we go. Aquí vamos. One see? Muy bien, todos pueden ver. So this is about 1,500x for the frog blood cells. Este es el aumento de 1500 veces a la sangre de la rana. And so everyone take a look and see Todos miren what do you see ¿Qué es in lo que ven? in the frog blood cells qué es there? lo que ven en las células de la rana. What can you see ¿Qué pueden inside? ver adentro? ¿Qué ven adentro? Yeah. Sí. What can you guys see inside? Everyone see ¿Qué pueden something? ver adentro? ¿Ven algo? Anyone want to guess what's ¿Alguien inside? quiere adivinar qué hay adentro? Yeah. Everyone see here? ¿Todos ven aquí? Blood. Nucleus, right? Everyone El see the núcleo, sí. nucleus? ¿Todos ven el núcleo? All right. Everyone see okay? ¿Todos ven bien? So each of the cells has Cada a una de little las dark células center, tiene un centro oscuro. and some of you have mentioned already what that is. Algunos de ustedes han mencionado que es. So we all know that that's the nucleus now, right? Eso, ahora sabemos todos que eso es el núcleo, ¿verdad? So it happens that in human blood there's no Sucede que nucleus in the red blood cells. en la sangre humana, So what does the nucleus allow the cell to do? ¿qué te permite el núcleo hacer? Lots of things, right? Yeah. Una pregunta, a question. The samples. Can we exchange the samples? Can we put the first one and then put another one? Change the Yes. samples from one to another? Yes, just like Sí, in microscopes, you can look at different samples, Tal and como this is tal just a como en un portable microscopio microscope. pueden ver diferentes muestras, en este también. So that's what we hope you'll do. Look at lots Así of que- samples, some every day. Así que esperamos que siempre miren cosas diferentes. So one thing the nucleus allows you to do Una de las as a cosas que el cell núcleo is te you permite can hacer divide. es que lo podés dividir. And so in frog blood, the red blood cells can actually divide and make more and more and more. Las células se pueden dividir y hacer más, más y más. And so that I think that could be one fun thing for you guys to look at is just try Eso to es find algo divertido nuclei que in pueden different hacer, types of cells. encontrar los núcleos en las diferentes clases de células. You could look at Pueden red blood mirar cells from las different células animals. rojas, You could look en at animales, plant cells, a lot of different células de cells. plantas, diferentes células. All right. So that's one sample. I think Eso we es una also had muestra. some other samples that we're going to look at after. Creo que vamos a mirar algunas muestras después. But I wanted to stop here just for a minute Quiero parar and aquí un minuto see what kind of thoughts and questions y you ver guys qué have of preguntas o how you cosas want to use tienen Foldscope or what questions you have for me. para mí. So yes. Por calidad. I wanted to ask you if you have any ideas to make new models with more zoom or more better quality. Yeah.
So so we have an intention of making some more lenses that would replace the lens on this foldscope. Tenemos la intención de crear más lentes que puedan reemplazar el lente que ya trae el foldscope. This lens actually, so it's 140x, and like I said, you can zoom in quite a bit on a phone, so you could see things small as bacteria. Este lente tiene 140 veces de aumento y podés usar el zoom digital del celular, por lo cual podés ver hasta bacterias. But for some applications you might want less magnification, other ones you might want more. Pero para algunos usos capaz que necesitas menos aumento y para otros necesitas más. And so we want to add that in the future, but this is the lowest cost lens. So this is the one that's going to be most accessible. Sí, tenemos planificado agregarlo en el futuro, pero este es el lente de costo más bajo y el más versátil que podemos usar. Como una versión básica. Like a basic version, Say again? this lens it would be like a basic version. Yes, exactly. Yeah. So it's just the version that's useful for a lot of purposes, and then for specialized applications, then we would have other lenses. Yeah. Claro, este uso es para los usos genéricos y para usos más específicos podemos hacer lentes especiales. Tengo Yes. una pregunta. ¿Cuál objetivo tiene el foldscope? What is the objective of the foldscope? Oh, that's a great question. Our goal is that we really want to provide a tool that's going to allow both students as well as researchers to explore the world and just provide the tool to everyone around the world. Es muy buena pregunta. Nosotros lo que queremos hacer es proporcionar una herramienta económica para los estudiantes e investigadores que los puedan usar en todo el mundo y explorar el mundo. And in the case of students, we want students to, have a better appreciation for science. So science doesn't seem, something unreachable. It's something that you carry with you every day. En el caso de los estudiantes, queremos que los estudiantes se acerquen a la ciencia, que no vean algo como que la ciencia es lejano, sino que lo puedan llevar todos los días a su vida. ¿Vos imaginaste este éxito para el foldscope? Did you imagine the foldscope having this success? I think that's another great question. Excelente I think pregunta. that we had ambitions of growing it. That was, again, our original intention. But it makes me very happy to see how far we've taken it, and I hope we can continue to grow it. Claramente nosotros teníamos visiones de crecimiento, pero realmente nos ha sorprendido el nivel de alcance que hemos tenido y el crecimiento que hemos alcanzado. Una Yes. pregunta, como hicieron un microscopio de papel, ¿van a en el futuro pensar hacer un larga vista para ver el espacio, pero también hecho de papel, así, con un precio bajo de su... The same way you created the microscope, are you planning to make like a telescope to see the cosmos? I like all the questions. You guys are you're thinking very, very well. Muy buenas preguntas, realmente se nota que tienen un lindo pensamiento. So we have a number of instruments in mind. We haven't worked on a telescope. Tenemos muchos instrumentos pensados, no precisamente un telescopio. We have a low-cost centrifuge, spins things very fast to separate them. Un aparato centrífugo muy pequeño de bajo costo que hace que giren las cosas para separarlas. We're thinking of other types of microscopes for doing medical diagnosis or, for other purposes that would have, be more automated in different ways. Estamos pensando otro tipo de microscopios para usos más médicos o que tengan un poco más de automatización para poder usar en otros usos. And also other tools like an electron microscope, which uses electrons instead of lights. Y también estamos buscando otras cosas como un microscopio de electrones que en vez de usar luz usa electrones. But I like the telescope idea. Another good thing to think about. Pero sí me dieron una buena idea el telescopio. Es una buena idea para empezar. ¿Cómo hace, Yes. ¿Cómo hace el microscopio con tantas capas de papel para ver las células y eso? How does a microscope having so many layers of paper, how is it able to show the cell and everything?
The lens we're using has a very, very short back focal length, less than 1 millimeter. El lente que usamos tiene para atrás menos de 1 milímetro de densidad. So that means the lens has to be very, very close to the sample. Eso significa que el lente tiene que estar bien, bien, bien cerca de la muestra. And so paper is very thin, and that's what allows us to keep the lens close to the sample. Y el papel es muy fino, eso es lo que nos permite que el lente esté bien cerca de la muestra. And of course, the paper has little holes cut out so that the light can travel through in the region where the sample is located. A su vez, el papel tiene agujeritos que permiten que la luz atraviese justo en el lugar donde está la muestra. So paper is, in many ways, the ideal material for this design, just because it's so thin and it's very durable. Por lo tanto, el lente es el material, el papel es el material ideal porque es delgado, flexible y durable a la vez. Y de otros materiales también podría ser como plástico, nada más que muy fino. Would it be made out of other materials like plastic, but very thin plastic or something? Yeah, good question. So the paper that we're using, it's actually a synthetic paper. So, synthetic paper is essentially just plastic that's been formed in the shape of paper. So, Bien, muy buena pregunta. El papel que usamos en realidad es un papel sintético, que básicamente es plástico moldeado finito para que parezca papel. and one important point is that it is fully waterproof in its current design. So, you could put it in a bucket of water for 2 days and take it out, shake it off, and still use it. Y lo que es muy importante es que es absolutamente impermeable en este modelo, así que uno lo puede tirar a un balde y dejarlo 2 días y va a estar, lo sacude y sigue funcionando. Okay? ¿Qué te inspiró o quién te inspiró a hacer el Foldscope? What or who inspired you to create the Foldscope? I think part of the inspiration came from the childhood of my co-founder. Parte de la inspiración nació de la niñez de mi cofundador. So both my co-founder Manu and myself, we grew up in rural areas, and we had an appreciation of the need for low-cost tools. Tanto Manu, mi cofundador, como yo, crecimos en zonas rurales, entonces valorábamos mucho tener herramientas de bajo costo. So we had the idea that in some places diseases are a big problem, and our original goal was to take Foldscope and use it for diagnosing diseases. That was our inspiration. Y teníamos la idea de que en muchos lugares hay problemas con enfermedades, entonces la idea era llevar el Foldscope para detectar estas enfermedades. Okay, I think one more question. Una pregunta. ¿Una pregunta más? ¿Cuánto tardó en hacer el Foldscope? How long did it take you to create the Foldscope? We've been working on it, Foldscope and the manufacturing and everything for about 6 years, but we had first design within a few months of when we started. Hace 6 años que venimos trabajando con Foldscope, pero el primer diseño lo creamos en un par de meses. Okay. They are asking about your co-founder. Yes. Who is he? What does he do? Co-founder. So I went to Stanford University the end of 2011 and started the PhD program there beginning of 2012. And my co-founder was my thesis advisor. He was my teacher at that time. And so he had a lab at Stanford. He's a professor there. And he actually grew up in northern part of India. And, we both went to schools in the United States for graduate school, and just happened to meet each other at that time. And, we've both just really enjoyed this whole process of designing Foldscope and learning about it. Bien, en el 2011 yo empecé mi proyecto de tesis de doctorado y mi director de tesis, Manu Prakash, era la persona que me dirigía la tesis. Él y yo ambos habíamos crecido en el campo, entonces teníamos este objetivo en común de crear el Foldscope y en conjunto nació la idea.
Who told you to create? It was like Well, no one told us precisely. nadie me dijo precisamente que haga el Foldscope. So that's I like that question because there's a lot of things that you can do. No one's going to tell you, and I think we want to give you the opportunity to think of those questions and explore things on your own. Lo bueno de esa pregunta es que ustedes pueden ver que hay muchas cosas que podemos hacer que nadie te dice que las hagas. La idea es que ustedes hagan por sí mismos. Una pregunta. ¿Planean unirse con una compañía de celular, iPhone, Samsung, para poner las microcámaras del foco? Are you planning to work with Samsung or Apple to incorporate the lens into the camera? Yeah, that's really thinking forward. I like that. We don't have an intention of doing No that tenemos intención right away. de hacerlo ya. I think the way we think of it right now is lo que we're sort of pensamos ahora adding on es- to the phone. It Es sort of lo clips on. que podemos agregarle al teléfono, en todo caso. I like that idea though. Me gusta esa idea, sin embargo. Thank you very much. Muchas gracias.